याद रखना, माँ की रजा में मुस्तफा की रजा है, बाप की रजा में खुदा की रजा है। अगर तुम खुदा को राजी करना चाहते हो, मुस्तफा को राजी करना चाहते हो, जलसे को कामयाब करना चाहते हो, तो सुनो, तुम अपने माँ बाप की रजा में शादी करके बता दो। अगर तुमने माँ बाप को राजी करके शादी कर लिया तो याद रखना वो दुल्हन तुम्हारे यहाँ आएगी तो एक दिन नमाजी बनकर चमकेगी। जोर को नमाजी बने कोबार मतलब छे दे तोकरीर हम ये लाई दी चट्टा कोड़ी आगू तारो हमार भेल्ला बात छे बाबू हमक दी आरे घंटा लागे ऐ नौजवान ला बाहर जा छे कमाई करोक चा ना करोक वर माँ परेशान वर बाप परेशान अब वहाँ छे कलकत्ता अब छे वहाँ बाय बम्बई टाका पैसा कोनो कमाई नहीं माँ बाप परेशान छे माँ बाप जे छे बहुत दुखद छे लेकिन हताक दे एको पैसा वहाँ पठानी पठा छे वहाँ 4-6 महीना बाद 5,000 टाका पठाई दिले चपटा मोबाइल दा और जेडा खाली वहाँ पैंट पिने छे बाव खाली 3 गान करे खाली हेडोला काटा 3 गान করে খালি কাটা ফাটা আছে আর ফির ঘর তোছে না ওই কি করছে ওটা এই যে প্যান্ট আছে কাটে এনে ফেলে দিছে ছোট বড় করে বেড়া আছে ছোট বড় করে বেড়া আছে আপনি করবে শাদি বুড়া না মানেন এখানে হচ্ছে তোমার মালিগাঁও নাকি মালিগাঁও না হ্যাঁ আমার এলাকা যা আমার বেড়াছি আমাকে মালুম ছে পরেশান ছি আমরা এই কুচু কুচু নজওয়ানলার পর এত বড় ই হচ্ছে আমাক কি কম আমরা তো এতক্ষণ জালসা করছি বাবুরে সুধরেছি কেনানি সুধরেছি জালসা গেছে তো সুধরে गए ध्यान को उठिए तो उधरे गए जलसा गए तो सुधरे गए बाव कौन कना और अब शादी करबे मा तुम्हारी अब शादी करबे कौन मौका अब शादी करबा होबे तो वर माप नहीं पूछा छे और बापक नहीं पूछा छे अब वहां करवा तो है और करवाला होते जाला एक जन करवा 4 जन करवा राखी है सुने लो हमार लोग बात करवार पैसा खाने जाय जे को भाई मौलवी साहब बेकार बोलाइलेन कोरवा गिरी पैसा जो खुशी से दे देबा उड़ा अलग मसला हुआ पारे लेकिन 20,000 टाका लेम ওই লড়কিটা করে দিম উডা কে করবা উধর টানি লাছে উডা করবা উধর টানি লাছে ও আল্লুকু 10টা 12টা ফটো ও আল্লুকু 10টা 12টা ফটো হ্যাঁ না নি হেগে আপ তো ইটাতে একটা সে একটা দেখাছে একটা সে একটা দেখাছে একটা সে একটা ও তো এইটা লড়কি লাগে বাপ রে বাপ লড়কিটা এত বড় লম্বা এত বড় টল ফিগার ওতে বড় চেক ঝুলায়ে কে তখন মসলা দে মুখ হাত লাগাইবা এমন কালো লড়কিটা গড়া এমন এখন যে কেমিক্যাল ছে এটা কাটা কোবাইনি আল্লাহ মাফ করুক এরে নুনু তোর ভাগিটা তো पैसा নাই মা বাপক তো সতাই लेकिन बोल ती माँ बापक नाराज करे ने शादी कोलो पाओ वही दी बीबी जो घरोस पे वहीं ससुरक सलाम करबे वहीं सासक सलाम करबे वहीं ससुर सासुर आदब करबे वहीं नमाज जीवन में पाओ ती की बुझलो दे ई लड़की रात लंबा टॉल फिकर हुआ पड़े लेकिन ए कोरवा साहब मुख तो उड़ा लड़की लागे जेड़ा कुरान पढ़िए जोरे को सुभान अल्लाह जेड़ा कुरान पढ़िए मजहबी तालीम सीखी है दीनेर बात सीखी है मसले मसाइल सीखी है अदब सीखी है माँ बाप अदब करवा जाने ए कोरवा साहब वो वही लड़की लागे 10,000 जगह तो इनाम दिम खुशी से 15,000 लेकिन वो वही लड़की लागे और फिर सुने ले कोरवा साहब हाँ वो अत गड़ लड़की नहीं लागे फिर गड़ लड़की कबे दे हमार बारे मौलवी साहब तकरीर करछे नी अल्लाह अकबर ओडा कहे दी गड़ लड़की ला तुम्हाक अल्लाह हुस्न दिए तुम्हारा तो बाप रे हुस्न तो दी है के चेहरा राव हुस्न बना छेन तुम्हार बारे अभी कोबाई छे एक कालो लड़की ला के जाबे सवाल पैदा होता है काली लड़की कहाँ जाएगी और शादी होबे कम करे खाली गड़लाई छाए बेड़ाबो तोर गोर टाका নাই তোর গোর পয়সা নাই তোর গোর জমিন নাই গটলাই গড় ছায়ে বেড়াবো তাই তুই গরিব এত বড় ফকির জন হয়ে নে তুই খালি গড় লড়কিরা ছায়ে বাঁচি তো কালো লড়কিরা কে বিয়া করবে এইটা না বাংলাত কছে যে কেমন বিহাবে আল্লাহ গরিবের বেটি কেমন বিহাবে আল্লাহ গরিবের বেটি বেটার বাপ মাঙেছে 5 পেটি हमरा की कोनो दान मांगछी हमार दान नहीं मांगो तो ना बाप रे बाप हमार बाप नहीं मांगे तो हमरा मांगो हमार बेटा हमार बापो नहीं मांगे तो हम दान नहीं मांगमो फिर उठा फिर की कहते जान लास्ट आप देखा जाते शादी हो जाबे कहते कि नहीं तो हमरा पे मांगी सजाई दिबे दुनिया जेमन चलछे ना सजाई दिबे दुनिया चलछे बाव एला तो हम भक्ति भोगी बुझे जानी जलसा से आहा हाय ये क्या हो गया तेरे ईमानी को अरे तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे या माशाल्लाह तुम्हारा घर कौन गया कमल गज पे कुंदर गई
যাচ্ছি আমরা माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा लोग देखो दी 100 টাকা अच्छा लगे दे ले माशाअल्लाह अल्लाह ता जजा खैर अता फरमा हां मौका तो दिया के बा इधर ढूंढा ढूंढ बात की को जीते फटाफट चल जहां रोवा दे कोई बात नहीं है एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ ये क्या हो गया तेरे ईमान को और तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा कौन मनानी को मजूर को के सुन मैंने हाथ लाओ रखो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। लेकिन नौजवान जलसा सुने तो तोड़ पे गलन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहलन माशाअल्लाह कोबाब लागे सवाब मिलबे लेकिन बाबू रे एत बड़ा जलसा होचा तुम्हार मालिकात देखे तो हमरा खुश है गेनो सुने तो खुश है गेनो नाथ खान ना तो बहुत पड़ले हेतकार लोकलाओ भालो हेतकार नौजवान लाओ भालो हेतकार कमिटी लोकलाओ भालो तुम्हारा जलसा सुनवाएं तुम्हाराओ भालो नौजवान लाओ तो आरो भालो कहने भालो लेकिन आरो कुदी हो भालो एदिजन नौजवान उठे न को बार बहन कि हम मौलवी साहब तकरीर तो कर रहे हैं कि गोरी लड़की और काली के बारे में तो हम वादा करते हैं कि हम काली लड़की से शादी करेंगे काली लड़के को ब्याह करेंगे जरा उठ करके दो नौजवान कह सकता है याद रखना याद रखो अगर आप इस्लाम के चाहने वाले हो गोरी भी पसंद करो लेकिन काली को कौन पसंद करेगा लेकिन उर्दू नहीं छाटमो उर्दू छाट ले बाबू बुझा पाबन नहीं हमारा देशित कोची आलेख दीजा नौजवान को तो दी कहता बड़ा या नबीर दीवाना नबीर मस्ताना गौस पाकेर दीवाना खाजा साहबेर दीवाना मखदुमे सिमनार दीवाना जलाला शफेर दीवाना तौसीफे मिल्लतेर दीवाना केमन दीवाना दीरा नौजवान को हुजूर मौलवी साहब हमरा कालो लड़की शादी करमो तब हमरा कहो मैं बेटा सुन अगर वो काली है तो क्या है काबे का गिलाफ तो काले है ये लड़की काली है ये लड़की दिल वाली है मैं इसी से शादी करूंगा क्योंकि काबे का गिलाफ काले है और सुन लो मौलवी साहब सुन लो मौलवी साहब हम कालो लड़की ब्याह करमो कहना है कि हाजरे अस्वद काले है ये लड़की काली है कुरान के हुरूफ काले हैं तो प्यारे हैं इसलिए काली लड़की को शादी करेंगे और फिर नौजवान उठकर कह दे बगैर दहेज के बगैर मांग के हम शादी करेंगे तो मैं कह दूंगा कि बगैर मांग के शादी करना और नौजवान सुन्नी जन्नती मुसलमान सुन लो नबी का दीवाना वो है जो बगैर मांग के शादी कर ले जो बगैर मांग के डिमांड के शादी करेगा तो नबी की अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सरजमीने मालिंगो जिंदाबाद सरजमीने मालिंगो हजरत अल्लामा मौलाना शमसुज़्ज़मा साहेब नारे तकबीर बोला लोकला जिला थाना है लोग आगु चलो जन बाबूरी युगो दे आगु दोस शायद के मोर बात ना तुमाक लागे छे सुन नबीर दीवाना के नबीर मस्ताना के नबीर चाहने वाला के वहाँ कोई दान नहीं मांगबे बाऊ सुने लो अली की दान नबीर लोग मांगे हिल सीधा सीधा सुनो सीरते मुस्तफार जलसा रखन लेकिन हमरा देशित को बचा चे हजरत अली शेरे खुदा जिसे जन्नत की टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे मेरे आका फरमाते हैं अली उन जो है जिस्म का जिसमें ही अली का जिस्म मेरा जिस्म है अली का गोश्त मेरा गोश्त है और लहम का लहमी अली का गोश्त मेरा गोश्त है उनका जिस्म मेरा जिस्म है जिसे अली जन्नत के टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे। तो सिद्दीक़ अकबर ने अली के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए तो फरमाते हैं हजरत अली ने फरमाया ओ सिद्दीक़ अकबर तुम मेरे चेहरे की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा दिए तो फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर इसलिए अली के नबी ने फरमाया कि अली जिसको जन्नत की टिकट दे वही तो जन्नत में जाएंगे। तो पलट कर अली ने फरमाया ओ सिद्दीक़ अकबर सुन लो अली जन्नत की टिकट उसे देंगे जिसके अंदर सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन मैं ना सुना पहले बोलो हाँ जरा कहो सुभान अल्लाह गोग देखो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार को अल्लाहु अकबर जलसा सुनना कुन मला कामयाब अमल करे बताबेन खबरदार खबरदार दान मांगे नी लिबेन अगर दान मांगे खाली लिलेन ओटे तुम्हार लेस्टा होल त हराम हे गेल की होल हराम होल त बोलो दी
खाली झूठ बोलने हराम, चुगली करने हराम की, जमीन खान पेलने हराम की, बोलो दान दे मांगे उगन हराम कारी के मूलबिला बताइए। जी 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 मांगे है ना रवाई दे तो बरो अल्लाह की करी हिलम दुनियाते आसिया चिंता करे देह करे मन भाबिया अरे अंधकार अंधकार कबरते राखिया सबाई आजबेन बाहारी फिरिया तब की होबे के साहा पे काहाटी बन रे गुरुजन रे महारी बैन हाय रे हाय आगो नह लगाइया दीबन तो हमारे कहले जाय अल्लाह अल्लाह एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक बार आओ गोक देखो सुभान अल्लाह एक बार को अल्हम्दुलिल्लाह एक बार को अल्लाहु अकबर जलसा खान तुम्हार धीमा पड़े गलन की अल्लाहु अकबर कहते तुम्हारे पैसा लगे छे सुभान अल्लाह कहते कि पैसा लगे छे आलाई तो तुम्हार जज्बरा ठंडा है गेल याके कहते नबीर दीवाना हुजूर आपको देखना चाहता हूँ तो हम तुम्हारे देख पा चाची के नौजवान अल्लाह खाली उठे कहे दुख दी के मौली साहब बगैर मांगे हमार दान जे छे शादी करमो मांगे है ना दान नहीं लिमो काका मांगवाबाओ नहीं दिमो खुशी से जिला दिबे और ले लिमो और जब खुशी से दिबे तो खुशी से देना नबी की सुन्नत है खुशी से लेना अली की सुन्नत है तो नबी खुशी की दिल को पारबेन सीरत मुस्तफार जलसा तो करছেন बोलो दी नबी की दिले हजरत फातिमा ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती जब जाएंगे जन्नत में बुरा तो जा नहीं सकते गुलाम मुस्तफा को हरगिज़ बुरा पा आ नहीं सकते नबी हमार दयाल नबी हमार प्यारा नबी हमार तुम्हार नबी हजरत फातिमा दान दिले की दिले अगर तुम्हें कहा जा तुम्हें कह दिया पारबेन शायद के कोईरा नौजवान कोबा पारबे शायद के कोईरा मोर बाप चाचा कोबा पारबे तकरीर सुनबा फिर हमरा खूब जाम वही फन्ना मौलवी फटाई दिले की बोले फन्ना मौलवी हिलाई दिले फन्ना मौलवी बोले दिया तकरीर का हिलाए ना और सवाल करा जा सवाल जवाब दिया पारबे नहीं बाबू हजरत फातिमार शादी कब होइल अल्लाह अल्लाह नबीर बेटी मां फातिमा जन्नतेर रानी यही कथा डिमिता नई गो हादिसेर बानी अरे जा किछु करिछेन तिनि नारीते कुंडिगर बाबू दिगल कर अच्छा तो दिल लो पाइटा ढुका जो तुम जो टेदन बाबू तुम जे इस बार जोर को सुभान अल्लाह अच्छा सुनमन ना बाप के सुनमन गए हाथ उठा कहो या रसूल अल्लाह आज को है बात चाची अगर तुम्हें कोई सवाल करे दे हजरत फातिमा दे शादी हुई तो नबी दानत की दिल आला तो कहन का ना बाव सबसे पहले तो कचे पलंग खान सीटटा उड़ा कुछ पलंग सीटटा बोले दाम कत कचे 40 लगवा पारे 45 लगवा पारे जहाँ बड़ो छे कचे 60,000 लगवा पारे और बड़ो छे 70,000 और बड़ो छे 80 और छे बोले 1 लाख कोई तो 1.5 लाख चले आছেন उड़ा बोले पलंग सीट उड़ा बोले की पलंग सीट दुल्हा साहब ওইটা যেগুনা সুদপতি এমন ভিক্ষা ঢুকে যাব যে ফজরের নামাজ যেগুনা তো জাগিল পাবতি ওদের আজান হচ্ছে আর তুই যাব নামাজ পড়বা এমন নিনাবতি উঠা গদি জলদি করে তোক যেছে জাগিল জাগিল জলদি করে তোক মিলবে আল্লাহু আকবার হাই হাই আল্লাহু আকবার हश्र में तुम कहां मैं कहां अरे जब ना होगा कोई मेरे बन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए बेशक हक है अच्छा सुनमान मूर्छ ना बाव ना नहीं सुन बन गए सुन बे जरूर सुभान अल्लाह मौलवी साहब कौन मना नहीं कौन बोलो जी जी हाँ बोलिए आध घंटा बेसि गेल आरे खुदी सुने लो आरे खुदी आरा खुदी सुने लो अल्लाह अल्लाह हमार नबी दान दीछे की दान दिले भालो करे दियनटा ढुकाइलेन ओ दान मांगने वाला ओ पलंग सेटटा हमानी कोची नाजायज नीचे अगर ससुर खुशी से दे दे तो 1.5 लाख टाका दे दो लेकिन ओटे कद में यही दाइलिम ते हे गेल हराम अल्लाहु अकबर हराम ती कोलो और मौलवी साहब खाली गेल मोहटी पड़वा तो कहले इतना तो घरे मौलवी साहब है ना मौलवी साहब तुम्हारा घरे मौलवी साहब है ना
এই 500 টাকা নিয়ে 1000 টাকা 1100 টাকা দিয়ে দাও এটা যুগত 1100 টাকা মৌলী সাহেব ইমাম সাহেব দিছে চিন্তা করে দেখো আর ইয়া যেইলা খালি ফাটাঙ্গা লে আছে 15000 10,000 টাকা খালি ফাটাঙ্গা লা ফুটাছে ভাঙ 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 কি দে ভাঙবে পুরা হিন্দুস্তান ভাঙ না কি ভাঙ না মাকান ভাঙ 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 করছে যেলা লোকের হার্টের বেমারি ছে ওর দিল খালি ধক ধক করছে বাইলা ইলা ফাটাত 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 এতেরি দে উড়াছে যাই থাকে कोई किताब अच्छे एतेडी फुटपाई होवे कोई किताब अच्छे बात पा पारबें ना फजूल खर्चा होता ना नहीं होता ऐलान शादी के लिए आप कुछ जो है आवाज कर सकते हैं ये मन की खाली निकले चले आ जगह 15-20 हजार खाली फाटा गला हाँ আর যে লাছাটা এই গুতাটা দিবে ইয়া ওটা ওটা শুনেল লাছাটা জানেন না अगर যদি ওয়ার মাইলা ইলাছে শালি সোলু ইলা শালিলাছে সোলু হচ্ছে তো ওয়া কি কছে এ মেহমান ওইটা লাছা লেওছেন বলে কোনডা এই 15-20 হাজার টাকিয়াটা বাপ রে বাপ ওইটা লাছা আনবা কত গে যুগ জামানা কেমন হয়ে গেল আল্লাহু আকবার কবিরা ওই লাছাটা লেওস পা কছে আর লাছাটা জানেন না ফের যে বলা কোনে ডাক সাজা আছে হাই হাই अल्लाह अल्लाह बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया ওইলা কি ইসলামী লেবাস এমন লাছাড়া পিনে হেনে কোবাই নি আল্লাহ মাফ করুক বেড়ি ছোড়াক দেন লেওছি তে কই বেড়ি চাওড়া লাছাড়া ধরো যার আর একনা ঘরের গু গোবর যেতে নিচে ওটা লাছাড়া কুড়াছে দিলা গু গোবর তো কুড়া যাচ্ছে না বাবা हाँ गलत बोल की गए हक बात है हाँ वही किस्म की इस्लामी लिबास है तने कोई है साइड हाँ के बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया अरे इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं अरे तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं तुझको हक ही नहीं अल्लाह अल्लाह কি কম উনি লাছাড়ি পিনে হচ্ছে কইনা মাইডি 3 বার সালাম করছে তোমাতিতে কিয়বার করছে কিয়বার নি সবে তো মানে সব গোটে গোটে কইনালার হাল উড়ানি হচ্ছে লেকিন বাদ বেশি করে কইনালার হাল হ্যাঁ বেডি ছোলাতে বিয়া হচ্ছে ওই লাছাড়ি যে পিনে হচ্ছে ওই বেলা ওয়া ওই যে গুনি যে উন্নি গুনি লিছে লেনে একবার শ্বশুর কথা আসসালামু আলাইকুম अरे ससुरा भाई अस्सलाम वालेकुम और बाद एक बार वही वाला एक बार जो वाला जाच है वो वाला एक बार ईद बकरीद माजा साजा है गले वही वाला वार बाद किस जानेन कि बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पहानी बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पहानी बेटा महाराजा बहु फुलबरानी गलत बोल गए बोलो गलत बोल उगुना कचे बेले कचे की दे आठ नाथ बेले घन भसुर लात लाग बेले किसर कसूर एक एतला फेर करबा पारी बाव एतला फेर हम ताल सामला पारी मा बइला ओ मा অস এই যে মা বইলা আমার ওটা খানা আছে তাই গুদি তোমরা যে ছে আগু দশ এই আউ কার বইন দিদি মোর আগু দশ আগু দশে নে বস আমার তো নজর করবাই নি যাই তো ছেনি পাও লেকিন আজকাল কার বিয়া আছে মোবাইলত अल्लाह माफ करो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह आजकल कार ब्याह আছে মোবাইলত আপ তো মোবাইল হাই 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 কি কব এইলা বাত আছে এইলাই হতে তাকরীর শুনেলো হাজারো তাকরীর শুনলে কি হবে হাজারো কা দিলে তোতা না শুনিবে খোদা তাআলা এহ মন কা দহনা হেতা সুবহান আল্লাহ जोरे कौन सुभान अल्लाह जोरे कौन सुभान लगे अल्लाह अल्लाह और बात हो जाए कि बाबू रे सुनो अब तो की है की होल बुरा बाप उधर पानी मांगे छे इधर से अब तो पिया होता फेंकते हाँ अल्लाह के अभी एक से एक बात होच्छे फिर अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु ओ ये ससुर कोता मोटे माने ना जी हक है
আল্লাহ কেমন জামানা আরে বহু হয়ে শাশুড়ি কথা মোটেই মানে না আল্লাহ কেমন জামানা হাল কলিয়া আসলি স্বামী আরে মুসাটা কো জমি বাজার জাম আর মরদ মাথা নুরে কহে টাকা কে দরপাম আল্লাহ টাকা কে দরপাম আল্লাহ টাকা মুসাটা বড় চালাক ছিল কোথায় শুনো দি তোমার টাকা লাগবে না আমাকে ঘুমাওনি গুদি কোথায় কেন কোথায় ভাঙা সাইকেল কানছে না সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যাবো মই সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যাবো মই স্বামী তুই চিন্তা করিস না তোকে টাকা লাগবে না তোকে টাকা লাগবে না মুসাতের বাবুরে মক্কর মুসাতের চক্কর ঘোড়ার মুসাতের মক্কর ঘোড়ার হচ্ছে চক্কর ইটা ফের অলগ তো করেছে কুন্দের জামক কুন্দে কম তা আমরা কুন্ডে ছড়ি নগে শুনো নবী ने ऐलान अब उर्दू कौम नहीं मुझे पावन का नहीं देशित कौम अल्लाह अल्लाह नबी हजरत बेलाल कोचे बेलाल मदीने में ऐलान करा दो कोचे मदीनात ऐलान करे दे मोर बेटी फातिमार शादी আলীর সঙ্গে করাবা যাচ্ছু মাইনা কুন্ডা ছিলগে যতরি লোক জলসা শুনবা ওসেন বাতা পারবেন কুন্ডা মাইনাত হযরত ফাতিমার শাদি হইল জলদি কো পারবেন একজন কও দিকে পারবেন কও দি না আল্লাহ আল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে আসি ফের তো ওইটা উধর কোবানি যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ রজবের মহিনা ছিল রজবের মহিনাত হযরত ফাতিমার আলীর সঙ্গে শাদি হইল জোরে কও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ লোক দেখো নি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহলে শুনবেন কেন নাকি গে সুবহানাল্লাহ জোরে নি বলে আমি তো খতম জোরে কও সুবহানাল্লাহ কেতলা লোক শুনবেন হাত উঠা কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ माशाअल्लाह सबाई सुन बच्चा गुदी तोरी कोली मौलवी साहब तगड़ी तो बिल्ला छे हां त रजबर मेहनत हजरत फातिमार शादी होइल आइडा कोदी रुखसती कब होइल रुखसती को पारबेन নি পারবেন জিলহিজ্জার মেহনত রুখসতি হল আর হযরত বেলাল এলান করে দিলে মদিনার আনসার মদিনার মুহাজিরিন গোটেলা মসজিদে নববীত পৌঁছে গেল টাইম কি ছিল को পারবেন এইনে সুন্নি जन्नती मुसलमानों नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे पकड़ाई कहाँ है बहुत ना नौजवान टोपी पीने खाली जलसा सुनवानी होसे तो कदी रिछवा ए बाबू रे मुख बुरा ना मानिस आ बुरा ना कहिस मोबाइल दा ऊपर को धोई ठीक तकरी सुनबो लेकिन তোর মাথা টুপি নাই আল্লাহু আকবার জানিস যেটা লোক যেটা ব্যক্তি যেটা মানুষ টুপিত মাথা দেহনে ভাত নি খাচ্ছে শয়তানটা মুতে দিছে মুতে শয়তানটা শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার গলত अगर হয়ে যাচ্ছে তে মৌলবিলা ইসলাহ করে দোক শয়তান শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার হাত্তা কে লিখাচ্ছে পেখানা করবা যাবো তো মাথা টুপি রাখ পেশাব করবা যাবো তো মাথা টুপি রাখ মা বইনলা মাথাত কাপড় দেহনে তোমরা বিসমিল্লাহ কয়নে লোকরিলা চুলাটা রাখবেন আল্লাহু আকবার আল্লাহর নাম লিবেন আল্লাহর ওয়াজিফা করবেন দুরুদে মুস্তাফা পড়বেন নবীর পর দুরুদ পড়বেন তোমার ভাতলাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার চাউলাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার সালাম হাত আল্লাহ বরকত দিবে আর তোমরা যদি বাবুরে ইধার ভাত পাকাছেন আল্লাহু আকবার ইধার চাউলা খানাও পাকাছেন ইধার যদি তোমার জারি উঠাই দেন হেরা উঠাই দেন গুনগুন মোবাইলটাও দেখেন তা এইটা উলা পালা বরকত হবে আল্লাহ আল্লাহ কি হয় বাবু কেন এমন করছেন তোমার তেজ কেন যাচ্ছেন শুনলো তোমাকে কি করেন গে তোমার লাকে যাচ্ছে কি করছি হ্যাঁ अच्छा अच्छा रजबेर महीना जे छे शादी होल जिलहिज्जार महीना रुखसती होल जोहरेर वक्त छिल बेलाल आजान करे ऐलान करे दिले आमार प्राणेर दयाल नबी दाह ना केन देखा তোমায় ছেড়ে আরে কত কাল থাকবো আমি একা গো নবী থাকবো আমি একা ফের কোচে গোলাপ হয়ে ফুটিলি তুমি সুন্দর কৌশর কানে রে সূর্য হয়ে রইলি আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে গো আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে নাতলা পড়বা গেলে টাইম লাগে যাবে শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ अब কি হচ্ছে নিকাহ শাদি হচ্ছে अब শাদি হচ্ছে আল্লাহু আকবার আনসারও হাজির হয়ে গেল মুহাজিরিনও হাজির হয়ে গেল এমন মসজিদে নববীত লোক পৌঁছে গেল নবীর সাহাবা কাচাকচ ভরে গেল তারিখ বাতাছে পখান ডাকবার জগহ নাই জোহরের টাইম ছিল আল্লাহু আকবার এক পাকা সিদ্দিক আকবর আছে একবার এক পাকা উমরে ফারুক আছে আর যেটা আগত হযরতে
अली छे, हजरत अली सामने है और अहमद मुख्तार हमारे आपके आका बीच में है। खुतबा दी छे अल्लाहु अकबर। लेकिन उड़ा कोबानी चाची नबी मुस्तफा हजरत फातिमा कोचे बेटी फातिमा तोर निकामी तोर शादी में 300 मिसकाल 400 मिसकाल चांदी राखे है ने तोर शादी में हजरत अलीर संगे कराबे जाचू ए फातिमा की ती स्वामी मंजूर करছি ती शहर मंजूर करছি। हजरत फातिमा खामोश हो गेल कहे या रसूल अल्लाह मुझे तो स्वामी मंजूर है। एखाने किताबत लिखिए मुख तो स्वामी मंजूर छे शहर मंजूर छे लेकिन मोहर मुख ना पसंद छे मतलब इनकार नहीं छे। एखाने किताबत दिया 400 मिसकाल चांदी फतवाए फैजुर रसूल में है उठाकर देखो वहां पा जाएंगे। फातिमा का जो है महर 400 मिसकाल चांदी मतलब 150 तोला चांदी जा कोचे 400 मिसकाल 150 तोला चांदी हमार तुम्हार नबी जे फातिमार महत राखी हिल। लेकिन हजरत फातिमा को हिल या रसूल अल्लाह যখন গম হয়ে গেল গমগিন হয়ে গেল কচা বেটি ফাতিমা তুই গমগিন কেন হলো তুই গম কেন করছি আফসোস কেন করছি কচা ইয়া রাসূল আল্লাহ मैं इतना अफसोस করছু कि जब ती पैदा होइलो तो रब्बे हबली उम्मती या रसूल अल्लाह मदीने में है तो रब्बे हबली उम्मती मक्के में है तो रब्बे हबली उम्मती हजर में है तो रब्बे हबली उम्मती सफर में है तो रब्बे हबली उम्मती हर वक्त रब्बे हबली उम्मती ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्श दे ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्श दे। तो तोर बेटी फातिमा एटा चाचे कि मोर मोहर संगे संगे तोर गुनेगार उम्मतेर शफात मोर मोहर है जाक जोरे को सुभान सुभान अल्लाह बेशक जोरे को नहीं सुभान अल्लाह। अल्लाह किताबत तो लिखी है। अब एटा रिवायत मौजू ना रिवायत कवि उलमा बतावे लेकिन हमरा तो पढ़ी अल्लाहु अकबर कबीरा बरकैफ को बार मतलब एटा कि नबी मुस्तफा हमार दयान नबी प्यारा नबी वार बेटी फातिमा जहेजत की दिले हम ऐडा कोबा चाची न तकरीबन दूसरा बात चले আছে কি দিলে আল্লাহ নবী ওর বেটি ফাতিমা যে জহেজত দিছে একটা চাদর দিলে ও নবীর উম্মত ও মুস্তাফার গোলাম আমরা খালি কি কোছি के दान लिमो ठीक हमाक लागे कि 3 भरी सोना 4 भरी सोना लागे हमाक टोप दीटा लागे हमाक सोनार रुली लागे हमाक सोनार नकलिस खान हमाक लागे। लेकिन हजरत फातिमा नबी की दिले एकटा चादर दिले और जानेन चादरटा खाली 17 जगह खाली सिलाई छिल। अल्लाहु अकबर सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए दोस्तों और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। बोल मुस्तफा जाने रहमत की दिले एक चादर दिले भालो करे याद करे लो तोकरे कान इधर उधर ध्यान ना देन दिमागटा इधर उधर ना फिरान हमार तुमाक दिमागटा ढुकाई दिबा चाची इगुदी याद रखें नबी की दिले एक चादर दिले खाली 17 जगह खाली सिलाई छिल तार बाद हुजूर की दिले एक पानीर मस्किजा दिले मटका अल्लाह अकबर दिखान होल हमार नबी फिर जहेजत दानत की दिले यानी एक तोशक दिले फिर हमार नबी की दिले एक लिहाब दिले फिर हमार नबी की दिले दिखान खड़ाओ दिले फिर हमार नबी की दिले नकलिस नी दे हाथी दांतेर हार दिले जोरे को सुभान अल्लाह। जयनमाज हमार मुस्तफा दिले हमार नबी जयनमाज दिले तो जयनमाज तो हमार की दिमो जयनमाज मुसल्ला ओ नबी के जो है गुलामे मुस्तफा नबी के आशिक गुलामे मुस्तफा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ती तो सबसे पहले तो मुसल्ला हान की यही करवा लगे दे मुसल्ला चाहिए ओखाने मांगे नीति मुसल्ला चाहिए कुरान खान हमक चाहिए इटा कथा तो कोबनी ती कोई बोके 4 भरी चांद सोना लागे 5 भरी सोना लागे मुख 6 भरी सोना लागे सोनार रुलीला लागे मुख नकलिस खान लागे ओ अल्लाहु अकबर कबीरा और गोटलाई जे छे हराम है जा छे लेकिन हमरा मांगे न लिछि त हमरा बड्ड फकीर होनो ना तुमरा बड्ड फकीर तुमरा इंटरनेशनल फकीर होलेन ना कोई कोई मौलवीला कथा कोई मौलवीला बड़ा मांगे मांगे लिछे त तुम्हारे दानला मांगलेन तो तुमरा कोन फकीर होलेन ते इंटरनेशनल फकीर तो तुमरा होलेन बोलो दानला जे तुमा लिलेन अल्लाहु अकबर कबीरा उला दान लेहेने ना मास्टरटा बोलवा पारछे जेई मास्टरटा लुगु बेड़ी छोड़ा लुगु मास्टरटा बिकाय जाछे आप फिर बेड़ी छोड़ा की कोछे जानेन खबरदार मुख बोलबो नी मोर बापेर लुदा 6 लाख टाका दान लिही थी
6 লাখ টাকা দান লিহি 6 লাখ টাকা লেনে আমি ঢুকি তোর ঘর তিমুক বেশি বলবা পারবো নি দেখো বারটা কোনটে চলে গেল আব ইয়া দবাও করছে গোয়া কে ইয়া আকানি বনি আছে আব ওয়া গোলাম ইয়ার বারটা বাক মানবা হচ্ছে আব দেখো ওটা মা ওটা একটা যেছে মিসাল দিয়ে দিয়েছে 6 লাখ টাকা লেনে তোর বাপের ঘর ওসিউ খবরদার মুখ কিছু বলবা নি পারবো আল্লাহু আকবার হায় ये क्या हो गया कबीरा ওইটা না কোবা চাচি ভাইরা বন্ধুরা বিরাদরলা বেশি তাকরীর কর্মনি এগুদি খালি শুনে লো अगर তোমার সচ্চাই अगर हकीकत নবীর দিওয়ানা নবীর মস্তানা তা জলসা খান শুনবার বাদ দান মাঙ্গে লিবেননি দানের চাহত করবেননি দান মাঙ্গে চালিবেন কি কথা ক হ্যাঁ মাল সামনে লো আমার নজওয়ান জেলা ছেলে একটু মহিলা বসবার জায়গা মিলে না উমাক যদি একটু যদি আগু চলো আসেন উমাক বসবার সুবিধা হয় একটু না মা ওটা আমার বানবা বসাবা হবে তো মা বইলা একটু বসাই দিবার টিমাই চেষ্টা করবার লাগা নাকি যার জায়গা মিলে না ও জায়গা বসাই দিবার চেষ্টা করো আচ্ছা আমার মা বইলা চেতলা একটু দাঁড়াই যাবেন একটু খাড়া হবেন না না আগাইলো যেত লাইছেন একটু খাড়া হয়ে যাও দেখে আমার মা বইলা যেত লাইছেন বক্তা আমার अभी छे अभी एक से एक বক্তা আছে একটু খাড়া হয়ে যাও গোটলাই মা বইলা যেত লাইছেন গোটলা একটু দাঁড়াই যাও দাঁড়া না একেবারে চাপে যাও গোটলা মা বইলা কই যাবার চেষ্টা করবেন নি এত ভালো সুন্দর ভাবে আমার লাগ বুঝাছে এরকম বুঝাবার আমার কইছে জায়গা আর পায় না একটু আগু দোষবার চেষ্টা করো গোটলে দাঁড়া গেছেন আগু দোষ আমার বাপ চাচা যে আছেন একটু চাপে যাও দিকে চাপে ওসো দিকে এউদা আগু বসে যাও এগুদি চাপো বাবু চাপো আরে কুদি আমার তকরির করা দি এলা হচ্ছে বাবু কামের তকরির হসো এলা আমার একদম বিলকুল কামের তকরির বাবু জলদি করে হসো আমাক মাহৌলি তকরির করা দি अल्लाहु अकबर कबीरा माशाअल्लाह लोग हककर बहुत अच्छा तकरीर सुना है कोई बात नहीं है हाँ अल्लाहु अकबर कबीरा बहुत बेहतरीन शांति माहौल बनाओ हाँ है क्या हल्ला करबेन नी আহারে পাশান হৃদয় নবীর জহন কান্দনা আহারে পাশান হৃদয় নবীর জহন কান্দনা হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না হায়রে তোমায় ছেড়ে দয়াল নবী আমার বেহেশতে তো যাবে না নবী হে বাবু টুপিটা কি হলো টুপিটা পেন বাবু টুপি রে বাউ ठोक आगे बाब रे आजकल का छोला फिर बात चलो अच्छे अच्छा इधर शेर को एकदम ठोक कोहिम के दीवानी से मन रे आमार आरे दियो ना যন্ত্রণা হায় রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা হায় রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা নবীর মায়া ছেড়ে মানুষ কথাই আছি বুঝি না হায় রে তোমার মায়ায় কান্দে নবী আমার শুয়ে সোনার মদিনা বাবুরে শোনো আর ঠকটিয়া টাকা কয়ে দিচ্ছি 6 লাখ কি করছে বাউ চারা পাকা চুল্লা ঠকটকিয়া করে লিছে আর এমন ঠকটকিয়া করছে এমন চুল্লা ছাড়ে লিছে চারি চুল রাখে উপর আর চারি রাখে এনে কইটা ছড়া কি করছে বাউ এইটা কি আমার ইসলামী ছাটন এইটা কি আমার ইসলামী কাটন এইটা কি আমার ইসলামী হাজামত আল্লাহু আকবার চারা পাকা চুল্লা ছাড়ে এনে চারি চুল রাখে এনে কইলা ছড়া কি করছে রবর দিয়ে বানিয়ে দিছে আরো খপার মতন সাজাই দিছে আর কইলা ছড়া কি করছে বগলার গুলার মতো করে দিছে আল্লাহু আকবার কি কহম আল্লাহ আল্লাহ
সুন্দর তকরি খান जी जी हक है हक है आप एक लतीफा सुने लो बावरे सुनो सुनो है ना एक जमाना है एक बार কি হই জানেন একটা নওজওয়ান ওয়া হচ্ছে ম্যাট্রিক পাস ওর দিল্লাত কোচে যে মুখ ম্যাট্রিক পাস লড়কি লাগে এটা হচ্ছে লতিফা लेकिन हदीसত দিছে শুনে লো কাহিনী শুনে লো নওজওয়ান লার দেখে না খালি মোহাম্মদ মন্নত পড়ছে খালি না শোনা পারলে ওনে ভাগ এইটা মাহফিলে যে পাশে হোক এতে কোনি কোশিশ করে এত বড় উলুমা আলিম উলুমা মাঙ্গা है तकरी सुनबा হবে না हमारा तकरी अभी शुरू होई है हमारा तो अभी वाकया कोई का नहीं अभी तो खाली माहौलटार पर तकरी করছি हां अल्लाह अल्लाह तो लतीफा सुने लो सुनबेन ना नहीं सुनबेन हाथ लगा कोई या रसूल अल्लाह अच्छा अच्छा ठीक है मैट्रिक पास दुला आटा लड़काटा अब मैट्रिक पास बेटी छाया আছে मैट्रिक पास एक बार बीच खाली मैट्रिक पास बेटी मैट्रिक पास कখন नौकरी লাগিল তো খালি मैट्रिक पास बेटी লাগে मैट्रिक पास কেন नौकरी हाथ লাগাবে আমরা জানি না যেমন তোমার বেমারি আমার ট্যাবলেটটা দিবা জানি বুঝতে পারেন না আলাই কত কমে তো ও জামানার कहानी लतीफा जब मैट्रिक पास बेटी बेटा छोड़ा কত मैट्रिक पास लड़की লাগে তাপ ছাপতে ছাপতে मैट्रिक पास लड़कीর সঙ্গে আবার शादी হয়ে গেল বাউ আর যখন शादी হয়ে গেল তাপ লড়কাটা पर কি কছে मी होनु लड़का वहां हो लड़की जब तक वहां में नहीं बोलबे तो मी वाक नहीं बोली देखो की कहे मी मोर बाप पड़ा मी न से मेट्रिक करा जगे मी जब तक मोर बीबीडा मुख नहीं बोलबे लड़कीडा तो मी वाक बोलिम नहीं या शादी ले उसनु ठीक लेकिन वहां पहले बोलो और लड़कीडा फिर की कहे अच्छा ठीक छे जब तक लड़काडा मुख नहीं बोलबे तो मोह वाक नहीं बोलिम कहने तो मोर बाप मेट्रिक कराया देखो दी बाऊ जालाटा खाली देखा जन्ना लड़कीडा की कहे इला लतीफा फिर हदीसत नीचे कहे जब तक लड़काडा नहीं बोलबे तो मोह नहीं बोली मोर बाप तो मेट्रिक कराया तो रात করে বাবুরে রাখা কোবাই নি এই লতিফালা বেশি কোয়েন কোচু যে কোবা হচ্ছে আন্নি কলে হচৌনি তো ইয়া ইপাকা মুখ করে সুদের হচ্ছে ওয়া উপাকা মুখ করে সুদের হচ্ছে ইয়া ইয়াকনি বলে আর ওয়া ইয়াকনি বলে ইয়া ওয়াকনি বলে ওয়া ওয়াকনি বলে এক দিন কি কে বাউ এক মহিনা 2 মহিনা 4 মহিনা 6 মহিনা চলে গেল লতিফা শুনো ইয়া ইয়াকনি বলছে ওয়া ওয়াকনি বলছে ইয়াম করতে করতে বছর দিন চলে হচ্ছে বছর দিন গুজরে আছে লড়কাডা কজের বাপ ইয়া মুর সঙ্গে বলবে তোমরা আখের তো ইয়ার দিন না কষ্ট আছে না তে বলবে কোন করে বাবু ইয়ারে কেন করে বলবে রে তে চলে গেছে শিলিগুড়ি এখন 1000 টাকার শাড়ি কিনে आने है ने समसरा खान पर रखे दिए बड़ा है यार कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था उर्दू झारचे लड़का कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था 1000 रुपये का साड़ी खरीद करके लाया हूँ समसरा पर रख दिया हूँ जिसकी तबीयत चाहे पहने जिसकी तबीयत नहीं चाहे नहीं पहने एम को हिलाचे हाथार कोचे लड़की डाला कोच अच्छा ती बड़ा चालाकी करছি নাকি এটা আচ্ছা ঠিক আছে कोई बात नहीं थे তোর চালাকিটার জবাবটা আমি দিছু लड़कीরা কি বলে কৌদি চালাকি করে हर दिन तो दूध चाय और लाल चाय पिला दे आज या कॉफी बनाई है और कॉफी बनाने टेबल पर रख दिया रागे ने खाली बाजार पहुंचे हर रोज तो मैं लाल चाय और दूध चाय बनाती थी आज तो मैं कॉफी बना करके टेबल पर रख दी हूँ जिसकी तबीयत चाय पिए जिसकी तबीयत नहीं चाय नहीं पिए अब लड़का परेशान कोच बाप रे जब बदला बोली है गेल यामक तो बोलिनी रात को सुती है बाप अल्लाह या इधर मुख करे वहां उधर मुख करे उस जमाना कहानी तो चोरोसिया डोंगडोंग করে সিংডা দিয়ে বুঝবা না সিংডা দিয়ে একটা সিং দিয়ে সিং জানেন না হ্যাঁ সিংলা জায়গায় তোমাদের সিং কোচে না কি গে जी 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 सिंह कोचन ना सिंह पे একটা दूसरा भिखारी को और सिंह का कोचे कोई हम दिखा लोग कोई कोचे खैर जा छोटा से बाव सिंगडा दिया और जगने आधा दिन में सिंगडा उठाया सिंगडा देने वा हां जगन ढुकी है लड़कीरा जागिल पाए दिशा पाए और लड़का खाली गोद गोद करनी ना जाए लड़कीरा लगो जे बाव मी तो मोर स्वामीर संगे बोलून गे वहां मोर संगे मी वार संगे नहीं पहले এটা तो शर्त छे तो वहां मुख बोलबे लेकिन चोर तो ढुके गए होबे तो होबे की आप परेशान चोरटी की করছে জানেন এগুনি সামান লিছে বাহারা লানে রাখছে ফের এগুনি লিছে ফের বাহারা লিয়া রাখছে ফের এগুনি লিছে ইয়া খালি দিলে খালি কষ্ট আছে বাপ কোন তো কোন কি গে নি বলে তো হবো নি গে মি তো পহলে বলিম কোনি গে ফের তো সামান লাউলে চলে আছে গে সব তলে চলে গেল গে সব জাতেরি বার বাপের করতে হিল দানত সব এগুনি কে নিকলা है बाहर কইয়ে আপ যেগুলা সোনালার पर हाथ দিবে ওই গুনা তার বারদাস বা পারজেনি বাপের বেটি ওছে বাও মেন चीज का हाथ कान दिया गे बाव सोना हां जेटा राखी ওইটাকে মোর বাপ পাড়া মিনল করে দিয়া গে ওইনে যেই গুনা সোনার पर চোরটা হাত দিয়ে ওইনে বেটি ছোটা কি কয় জানেন কেইনি না দে মায়া একটা গুতা ওছে উঠিস কি নি কি করছিস সব লে চলে গেল সব বাপ সোনালার पर हाथ दे दिया কয় আকলা হস্তা হস্তা কথা কি यार तो दिल खाली मत ले खाली कहे बाप रे बाप आला बोली दे बाप कने बोल गे पुने वजह से बोल गे मोर बीबीटा तुम बोले नी के बाप
बाव बेर छानी तो बोला दिखे हाँ बेर छानी छाने दिबे बा बुझे याद रखें हाँ बेर छानी का कौज है जानें ना आला मजबूरे गया बा कौज है क्यों है कौज चोला सोबले के बा वो सोबले मोर बा सोना चांदी के कौज है तो कुंटे एकदम सिंगदार पका निकलिए बा निकले चोटा खाया ची लालच तो चोरक बहुत लालच चिलू जमानार कौज क्या करे सोना चोरी करीम हाँ लालच बहुत बुरी बाला अब यहाँ सिंगदार पका निकले ने चोट तक दे जापरा धोये चोटा खाली बाप जाए दिशा कौज बाव ए बाव मी को भी हार दोसिम ने बाव जेला में ली होती ले गुराई ले बाव समल्ला मी यार कुछ जुलिम नहीं बाव मुक घोषणा मुक छोड़ देती मुक जो बांध लो इतने मी मारा जम बोल कर चुल्लक मारे दे डंगा ने बुझा वाले ना तब कौन है बेटा तोक नहीं छोड़ीम मी नहीं छोड़ीम कौन है बाव तुम तोर पौला दूर तू छोड़ दे कौन है बेटा तोक नहीं छोड़ीम कौन है मी चोर रे बाव जिंदगी कर आरे दिनों बाल बच्चा पुसे दिनों नहीं चोरी करे कौन है ती चोर ना रे बाव तोर पौला दूरिम के कौन है कहने के कौन है तोर वजह से मोर पेशेंटा बोलिल के ती ओसिस तोक मुर्गा जाओगा जब तो भात निकलाम पाला और मुर्गार गोश्त जब तोक छोड़ीम नहीं बाव कौन मुक छोड़ दे रे बाव छोड़ दे कौन तोर वजह से बोलिल अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह या क्या कौच है बीबी हाँ या क्या कौच है बीबी लंबा चरा गिर बोले ठीबी हाँ मुसरात हाँ वहाँ सूत पे आना रात और मुसरात सूत पे तो घुस रात बुझा बात ना और एक का रोक डरा होचे वार संगे नरम से इख्तियार करवा होबे डंगमानी होबे बोतल की होचे बांग पर बैठ जोड़ जैसे मुसट्टक माया दिचे खबरदार लक़द खलक़नल इंसान फी अहसानि तक़वीम गाल दांत मारवानी को होचे वाव सुने लो तकरीर सुन बाव जिंदा आधी चटा बात सुने लो हाँ जिद्दी होलो भांग को कोई गाल दांत मारचे बीवी खबरदार मार मना लक़द खलक़नल इंसान फी अहसानि तक़वीम देखो उठाने खूबसूरत पहले इंसान डर गालडाते होचे चेहरा पहले देखे और उठे मारबा थाप्पड़ मना लाठी दे कोई मारचे मारबा मना कोई अब्बाव पक नसीहत करवा कोई यारापन नहीं माने सबर कर सब्र अय्यूब को देखो जोर से कहो सुभान अल्लाह सब्र अय्यूब को देखो अब हदीस में आओ हदीस लिखा है जेडा मरद बीबीदार जुलुम सहने जल्दी करे तलाक नहीं दिबे जल्दी करे थाप्पड़ नहीं मारबे वाक लाठी दे नहीं मारबे वाक नसीहत करबे वाक समझाबे ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে তাও যদি জুলুম করে বিবি ডাক যদি রাখবা পারে ওই সবরের এতখান সওয়াব মিলবে যেমন আইয়ুব নবীর সওয়াব মিলিল অমন সওয়াব ওই বান্দারাক মিলে যাবে सुभान अल्लाह 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 इधर अब को बचाची बात तो बेला चलेंगे ऐतों देते तक कोनो दुरूद शरीफ तो पढ़ी नहीं दुरूद पढ़िया सलाम पढ़िया दुरूद पढ़िया सलाम पढ़िया मिटाब मनेर जाला दे मनेर आशा रे जामो आमी मदीनाते अल्लाह अल्लाह अब असो कोईटा मरद नमाजी कोईटा होचे मुसरात नमाजी असो तुम्हारा देखा जन्नानी कोई बीबी एमन छे जे नमाजी छे कोई बीबी एमन छे जे नमाजी छे नमाज कुनी छोड़ा नहीं हुआ लेकिन वार शामी डा बेनमाजी लेकिन कोई शामी नमाजी वार बीबी डा होचे बेनमाजी लेकिन कोईटा बीबी एमन छे कोईटा माँ बहन एमन छे के मोर शामी नमाज नहीं पढ़ा तुम केना पढ़िम सुनो माँ बहन लाई खुदी तुम्हार सुनो तुम्हार बारे खुदी तकरीर करिम माँ अगला जमानार एक औरत छिल बनी इस्राइलेर जमानार एक औरत छिल माँ वहाँ किन्तु नमाज कुनी छोड़ानी किताबे पावा जाए हदीसत पावा गई है हदीसत देखा गई है माँ वहाँ नमाज कुनी छोड़ानी लेकिन शामीडा बड़ा जालिम शामीडा किन वहाँ नमाजक देख पा पारेनी वहाँ सजदाक देख पा पारेनी वहाँ रुकुक देख पा पारेनी वहाँ जे इबादत करबे इबादत देख पा पारेनी माँ लेकिन वहाँ नमाज कुनी छोड़ानी लेकिन शामीडा की कोले अल्लाह अल्लाह एक बार एमन एकटा तरीका इख्तियार कोले अब एमन एकटा तरीका इख्तियार कोले कि এইখানটার এটা তরিকা যদি ইখতিয়ার করু আর যদি যে ছে यानी এইটা মৌকাত একমি মারে ফেলবা পারু একমি খতম করে দিবা পারু একমি তহস নহস করে দিবা পারু ওয়া কি কোলে এখন কিমতি চিজ ওয়ার বিবিক দিলে কচে মোর প্রাণের বিবি এই সামান কান্তি রাখে দে ভালো করে রাখে দিস ওর বিবি কি বলে ওই সামান কোনি আল্লাহর নাম লেনে রাখে দিলে কিতাবে পাওয়া যায় তো হমার কুদরতের খেলা अल्लाह बुझा जाई ना के बुझे तुम्हार महिमा
সামান গুনে রাখে দিলে মা सुनो सामान गुने रखे दिले तो मोटी देखे छे सामान खान गुने रखे वहाँ बस पता लगाइए वहाँ बस ई लगाइए हाँ एक सामान गुने चुरी गली बा होवे स्वामी डाकी बोले तुम्हारा कुदी सुनन ध्यान देनी कुदी नमाजेर कताहान मोकाम छे नमाजेर कताहान मर्तबा छे नमाजेर कताहान आजमत छे नमाज पढ़ले अल्लाह जहन्नाम जलाबे नानी जलाबे इकुदी ध्यान देन तो करी खानत एतने हामात माक पहले दिएছে तंबी करे दिछि अल्लाहु আকবার स्वामी डाकी बोले ওই सामान गान करले चुरी चुरी करे एने वहाँ समंदर टाच फेंके दिले जखन बाबू दरिया डाक सामान खान फेंके दिले अब वही सामान खान वार स्वामीरा मांगबे वहाँ केत पाबे बेचारा मुसाद लोकटा मगन सामान केत पाबे अल्लाहर कुदरत देखो मा अल्लाहर जे छे करिश्मा देखो जखन सामान खान दिले फेंके अल्लाहर कुदरतत एकटा माछ ওই सामान खान गिले लिले ওই सामान खान निगले लिले मतलब गिले लिले ওই মাছটা যখন গিলে নিলে তে একটা মালা জাল খান দিলে फेंके যখন फेंके दिले वही मास्टा मालार जाल चले बोला आबार चलो उस पर बात मालाडा मास्टा लेने मारे है बाजार लेगल बेच पा अब खुदार कुदरत देखो वही मास्टा किन बार ताने वार जालिम स्वामीडा चले गई है वार जालिम यानी जा जुल्म करछिल बीबीडार पर वही के किनबा मास्टा ले किने ले आने वार बीबी दिछे कजे बीबी ओई मोर प्राणेर बीबी कताई कांचो प्राणेरी बीबी गो बसिया महारानार दाबी दो गो छारिया कचे যখন মাছটা গলানে বার বিবি দিলে করে বিবি ভালো করে নিকাও ভালো করে সাফ করো ভালো করে সালান খান পাকাও যে কোনা ওয়ার বিবি আল্লাহর নাম লে মাস্টার পেটটা কাটাছে মা ওইনা সামান খান পাইলে যখন সামান খান মিলে গেল বড় খুশি না সামান তো মোর স্বামী মুখ ডাকপা দি মাস্টার পেটটা কেন করে চলে বললে মিনা পর্বতের গর্তে ইব্রাহিম ইসমাইলে মিনা পর্বতের গর্তে ইব্রাহিম ইসমাইলে গলাই ছুরি চালিয়ে দিলেন যাবে হইল না কে বুঝে তোমার মহিমা কচে এখান সামান তো মোর স্বামী ফেঁকে দিলে এখান মুখ মিলে গেল লেহানা বেড়া যেছে ওই রাখে দিলে যখন রাখে দিলে ওর স্বামী দেছে সালন দে ভাত খাইলে মাছের সালন সে ভাত খাইলে খাবার বাদ কিছুদিন বাদ পচে মোর বিবি যেই সামান খান তক দিন ওই সামান খান মুখ দে ফের গেল আল্লাহ নাম লে সামান খান আনে নে ওর স্বামীর হাত দিলে ওর স্বামী আলা উল্টা দিমাগের পোকা চলে গেল কইলা কইলা স্বামী উল্টা দিমাগের হচ্ছে আর কইলা কইলা বিবি উল্টা দিমাগের হচ্ছে শুনে লো পয়লা কহে দিবা চাচি আর কেমন উল্টা দিমাগের এ একজন औरत ছিল বাও ওর স্বামী আর ওর স্বামীর আবার সিধা সাদা लेकिन औरतটা বড় যেছে উল্টা দিমাগের তো ওয়াক জিন্না কবে খবরদার মোর শ্বশুর ঘর না যাইস এটা বললো দিবা কচেনি আজ তো জামনি ওই দিন আবার যাবে কবে রে ফালনাটা না যাস ওয়া যাবে কচে যা ওই দিন বানি যাবে কচে এইঠে যা তো ওঠে বানি যাবে কত যাবে দি যাবে মানে হর কোনা উল্টা স্বামীটার উল্টা করে স্বামীটা উল্টা করে এইটা ফাক সে লতিফা শুনেলো শুনবে না শুনে বলোগে জোরে কहोगे या रसूलुल्लाह कहो एक बार कहो या रसूलुल्लाह जोर से कहो या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह लतीफाटा पीछे थामा ढुकाई दिनो तुम्हारे बेसी टाइम नहीं लिमो सुने लो अल्लाहु আকবার ওয়ার সামিয়া কি হয় यानी মানে বারিশের দিন হয় বারিশের মৌসুম পানির দিন আর নদীর আর উপারবার সসরাল তা ওদিন আবার স্বামীর আলা কহে দিয়ে মোর প্রাণের বিবি খবরদার নদীর আসে তুফান ফেকে দিয়ে মোর শ্বশুরে ঘর তোর বাপে ঘর যাস না তো কজে আই তো জাম কি কজে আই তো জাম উল্টা করে মা কইটে কইটে স্বামীলা উল্টা দিমাগের কইটে কইটে বিবিলা উল্টা দিমাগের আল্লাহু আকবার এ না দান তোক তো সোচবা হবে এই সামান খান সমন্দত ফেকে দিনু এইখান পেরিয়া ক্যাং করা পালে তো বাক পুছে ওয়া বয়ান করুক না বা উল্টা সমঝিয়ে উল্টা দেখো কি কছে যে এইখান ওয়া যদি ইন্তজাম করে করতে ওয়া মনটা ভাবিয়ে যে ওখান তো চলে গিয়ে সমুদ্রত लेकिन এখানে ইন্তজাম করে রাখিয়ে এই পাকা সমঝে বিলায়ে তে পলে লতিপাড়া শুনেলো কছে এ হে আজ যাস না এ ফান্নার মা আজ যাস না কছে আজ জাম তো
আপু যাবে কেন করে যাবে নদীরা কেন পার হবে নদী পার হয় কবি বহুত লোক নদী পার হয়ে গরুর ডাঙ্গর ধরে পার হয় না গরু গোটা ডাঙ্গর ধরেছে ধরে না গোটা ছোপড়াছে পার হচ্ছে না হচ্ছে পার হচ্ছে না তা আমি গোটা একটা নিকলাই কছে ফান্ডার যাস না মরে যাবো কছে আজ তো জামনি তাও গোটা বাবু সঙ্গে করে নদী রাত নাবে গেল ওর স্বামী তো পিছু পা দৌড়িয়ে কছে বাবু মোর বেশি বাদ পেনি আজ ইটা নদী ইখান পানি ইয়া কি আর বাঁচে আজ ইখান পানি তো গোটাও ডুববে গরুও খতম মোর জরুও খতম সব খতম কছে যাস না কছে আজ জাম নাবে গাইয়া পাও গোটার নাঙরটা ধয়ে গোটা খালি ছোপড়াছে যে বলা নদীর আর বিচত গাইয়ে স্বামীর দিল তো কছে মোর প্রাণের বিবি নাঙরটা ভালো করে ধরে বাঁচ পনি ওই নেওয়া ছুঁয়ে দিয়ে উল্টা করবে মা উল্টা আল্লাহ কেমন জামানা হাই রে বহু হয়ে শাশুর কথা মোটে মানে না আল্লাহ কেমন জামানা আপ তো বাবু মরে গেল আজ মরে গেলে গরু টরু জরু সব খতম আমি কি কয়ে যখন মোর বাদ দুনিয়াটা উল্টা করলো তা তোকমি এই নদীর আর পানি গান দেখিন বিধি পাওয়া আছে তো তুমি দেখিন বিধি নিবা মোর আকিতে রাখো তো উত্তর বিধি পাবো এখন ভাঙা কোদালি লিহাইয়া লে না ভাঙা কোদালি করছে না কোদাল করছেন কোদালি করছে কোন গে কোদাল তোমাকে জজবা দিলাছি আমরা তা কোদাল গান লে না উত্তর বিধি যাচ্ছে আপ ছাপ দেয়া যাচ্ছে আমি একজন লোক এই মেয়াদি পাগলা না দিবানা না মজনু না কি কছে কেন কছে তিলা কি ছাপতে যাচ্ছি পানি রে বাবু কছে মোর বেজে না ডুবে মরে গেলে বাবু গোটা ভালো করে ধরে নিয়ে বা উল্টা করে গে মরে গে মাগে হ্যাঁ ভাসে না পালায় গে কছে ভাসে পালায় দেখিন বিধি ছাপবা হবে না উত্তর বিধি রে বাবু দিকে বই খুব ইনসান নাকি কছে তুই কি জানিস বালা কছে মেয়ে নেই জানু কছে হ তুই জানিস কেন কুচু মোর বেঁচে নাকি তোর পাম্মি কছে না নি পাবো তোমার শর্ট কছে কি শর্ট কছে তোর সঙ্গে শর্ট নি পাবো কচা তোর সঙ্গে কচা কিন্তু নি পাবো কচা আমি পাম কি দিব শর্ত লাগাইয়া কচা পরে দেখতি তামসা দেখ মোর পেছনে উত্তর বিধি পাম ছাপতে গাইয়া ঠিক বেছাইন ডাকু উত্তর বিধি পায় মেশিনটা কোনটা পায় উত্তর বিধি পায় উল্টে কইটা স্বামী উল্টা দিমাগ বুঝবেই নি দেখান কাম কে নুন খান কেনা কম হল হবা শেখাচ্ছে ইয়ার ডাই নুন কম করে দিতি তাকে খানত দিলে একটা হ্যাঁ প্রাং বুঝতে পারছেন না এরা সত্যি পাইনি কোন বাজে আছে ওয়া কোনটা গেল কিনি ওরা কোনদিনই বাও সোজা সামনে প্রাঙ্গ একটা ঠুকে দিলে তুই হামেশা ওর বেলা এমন টাকায় পাকালো খাই যাক বেল্লা বাচ্ছে তো কবা যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ মা বইল্লা শুনো বেল্লা তো করেছে আমার লুকমা শুনো যে খুনা দেওয়া সামান খান দিলে তোমরাও শুনো দিবার বাদ কছে এখান সামান মা দুসারুকটা দুনা তৈরি করে জোগাড় করে আনে দিয়ে ওখান সামান তুমি সম্বন্ধ ফেলে দিও এখানে মা পালে কে দূর দেয় দুসারুকতে জোগাড় করে দিও না আমার দিল্লাত কছে তারপরে মা কি কয়ে পুছে যাচ্ছে পুছুনি একটা আগুনের তনুর জানেন না রুটি যে সালা রুটি তনুরটা দেখেন না বিস্কুটের তনুর আগুন কেমন নিকলেছে তনুর আপনি বুঝেন কেন আগুন কেমন জ্বলবে আবু একটা তনুর জ্বালা হেনে আব্বে সেন্ডা আগুন খানত ফিলাই দিবে তো হমারে কুদরতের খেলা আল্লাহ বোঝা যায় না কে বোঝে তোমার মহিমা বাংলাত কছে নমরুদ আগুন কুণ্ডে আরে ফেলেছিলেন খলিলে রে আগুন হইল ফুরাহিম তো জ্বলা আপনি বলে আগুনের তো না ওটা জ্বালা है